matngunan gayud nato nga dili kita magpasundayag o manghambog. Maayong adlaw. Kini si Father Jesper John Petralba, kasamtangang chairman sa Cebu Archdiocesan Commission on Catholic Education. Ania na usab kita sa atong inadlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Pinaagi sa mga sakramento, nadawat nato ang kahayag ni Kristo ug nilipang kini sa atong kinabuhi isip sinagop nga mga anak sa Dios. Tungod niini, ang quincentennial celebration of the arrival of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ on Philippine shores in 2021, nagpahinumdum kanato nga we are gifted to give. Apan sa atong pagpaambit ngadto sa uban, niining makaluwas nga grasya, pinaagi sa atong maayong binuhatan, matngunan gayud nato nga dili kita magpasundayag o manghambog. Ang bugtong tumong ug tuyo unta nato mao lamang ang paghimaya sa Dios ug ang pagpadayag sa dalan sa kamatuoran ug sa kinabuhi ni Kristo, isip kahayag sa kalibutan ug asin sa katawan. Busa ang Archdiocesan Educational Ministry sa Sugbo nagtuo sama ni St. John Paul II nga it is a question not only of preaching the gospel in ever wider geographic areas or to ever greater numbers of people, but also of affecting and, as it were, upsetting through the power of the gospel humanity's criteria of judgment, determining values, points of interest, lines of thought, sources of inspiration, and models of life which are in contrast with the Word of God and the plan of salvation.